समस्त को नमस्कार। आज दिन एक गुरुत्वपूर्ण समय अटे। ए दिन रे आमे समस्ते चलचंचल हुई उठिबार दरकार रही। आमे समस्ते एक राज्य रे केंद्रीभूत हुई एक राज्य रे स्थानांतरित हुई एक राज्य रे आमे अंशीदार हुई आमे समस्ते गोटे निष्पत्तिर लोक माने। आपण माने केबे मध्य भूलंतु नाय, केबे मध्य भूलंतु नाय आपण केउ माने एई जगत रे पृथ्वी रे आसीबार उद्देश्य कौन अछि जानिबा दरकार रही। जणी जानिबे नाई ताहेले डायरेक्ट नरक कुंड मध्य रे जीवे। जदि प्रस्तुत रहिबे नाई तेबे डायरेक्ट नरक रे जीवे। सेथिपाई आजिर गुरुत्वपूर्ण दिन रे संक्षिपरे आपण मान को मु कहिबी उत्साहित देवी। मनीष जीवन गोटे पानी फटुका सदृश्य। मनीष जीवन एक अस्थायी जीवन अटे, ताहा केबे मध्य चिरस्थायी ही पारिबो नाय। एई अस्थायी जीवन रे जेतेबेले आमे रहुअछु, बसवास करुअछु, एक सुनागरिक हेई एई जगत मध्य रे आमे पदार्पण करुअछु। आमे जानिबा दरकार रही हु यू आर, हु एम आई। We have to believe then God will be settlement for your life. My dear friends, मु कहिबा पई चाहि जेतेबेले आमे अनुसंधान करिबा प्रकाशित पुस्तक 3 पर्वर 2 पदरे आमे जदि देखिबा से जगह रे जाग्रत हुओ लेखा जाए। जाग्रत हुओ बोली जाग्रत कहिले खाली आमे आमानकर ड्रेस आउ ना कि पिंधिबाटा, लगेज धरिकी जाग्रत हेबाटा, ए बाइक धरिकी जाग्रत भाव रे चलीबाटा एटा कहा जाउ नाई। किंतु जाग्रत रुह, जाग्रत हुओ। किंतु परमेश्वर कर अधीन रे आमे जेतेबेले रहू, आमे तांकर लोक हेइछु बोले आमे कोन हेबार दरकार रही, जाग्रत हेबा। आमे जाग्रत कोन पाई होउछु, कोनोसी गोटे बड़ो विषय को तैयारी करिबा पाई आमे जाग्रत होउछु। सेथि पाई स्पष्ट भाव रे मु पढ़िबी प्रकाशित पुस्तक 3 पर्वर 2 पदरे लेखा जाए, जाग्रत हो पुणी लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सबुकु सबल कर, कारण आम्भे तुमर कर्म सबुकु आम्भर ईश्वरंक छामुरे सिद्ध बोली देखी नाहु। देखंतु ए जगह रे आमर जहाँ भी कर्म सबू सिद्ध बोली से देखी नांती। कर्म बोले कोटा आमे दैनंदिन जीवन रे जहाँ भी आमे करूअछु, जहाँ भी आमाने आओ आमानकर व्यक्तिगत भाव रे करूअछु, से विषय को बुझाए। सेथि पाई वाक्य रे कहा जाए, तुममानंकर कर्म सबु सिद्ध बोली ईश्वरंक छामुरे देखा जाए नहीं। सेथि पाई ए पर्यंत आमे कोन करूछु, क्रिश्चियन बोली की बोले हेगिरी आमे कोन होइछु, चर्च जाउछु, बाइबल पढुछु, आमे सब किछि कहूछु, मात्र आपणकर कर्म ए पर्यंत आउ नै कि परिवर्तन हेई नाही। सेथि पाई जाग्रत हेबा विषय कहिछंती, जाग्रत हुओ, प्रार्थना जीव, मद पीब, प्रार्थना जीव, गंजेई टाणीब, प्रार्थना जीव,
ଆଉ ଭାଙ୍ଗନିଶା ଖାଇବ। এই ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ ହବ ନା ଚୋର ପରି ଆସିକିରି ଆଉ ନାକି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ଦରକାର ରହିଛି। ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ସହକାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନହେବା, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ କେଉଁଟା କରୁଛୁ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛୁ, କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛୁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଧାରିବା ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।